autre programme ngono izo nizo wafanya sina 3 jours 3 jours batsena toujours batukufutsazimu ntwemaka négociateur abo gotswamba ndabo izo misile nanziha ngamarumwe page yafunde Jibrilu atujura mambiani na mangalieno tsiyo ha hardanzi habanu masha Allah 2020 do maharakanwo bilan 2 40 000 euros air d'arasa sont utilisés hein 2 millions d'euros iyo miliari izo nizo iyo miliari francs misaada za preuve zitolwa jana misaada za preuve zitolwa jana tsaizo ngon yabo sana josi amba bihutsena tsise unambani ngabo mafoto lizo na hamba ngujoneso yabo fundi ngujanosa ukanga mangaleo heli nivao ngamwenao nanto cravati nganivao vanunga bandalo mashaluzi bari nganivao nganto cravati nganto shati ngamibianga bandalo mashaluzi garanzorambe tsamba bana basai angadindra je question yangu ngadindra je question yangu batukufu tsamba bana basa garanzori je ma pesa yano efunde jimle ma pesa ngo pasuna yemba biyo sina parolashi ngon embabiyo tina ulashi wanude kina nge ama ortega c'est pareil c'est le même système ngon c'est le même système ranzori jouer gananzoni jouer bufundi intikola nizambao na mi wana wana wahe erdarasa wabira weze babu bahunu wemdefende izoka jo husu ma pesa ka jom husuni eno mrambie na mrambie ma pesa ya ngonoda homo mbaka jom husuni na mrambie garanzori jouer non, sérieusement. Na minga shukuri hiyo. Gani bo shomara ba menje pour une fois ngamita korminaye. Samir Moroni. Ngono, Samir Moroni, il a raison. Il a raison. Ukaya efunde mutsuwa uyilo. 64 000 euros. 64 000 euros uyilo. Ni manamina. 64 000, plus de 64 000 euros. Batukouf. Et ma personne jusqu'à maintenant kajali kidi wahata. Jusqu'à maintenant. Na votsongu to de 6 millions. Tu wasamba banu 6 millions. Yefundi ngo namba bitintia to wamna 45 000 kwisha si hiro mna 64 000. Ngono nziro to wamna 64 000 yamboka renga bwami na renga. Non ni lawo. Izongo non zero. Non, sérieusement, narke clair. Bemba bintsamba mitina blash. Si ambema pesa banu wabangwa juka to 6 millions. Mahajana isawa utiliser 2 millions. Daou, njamba 2 millions francs. 2 millions d'euros. 6 millions d'euros. Comment na buhema tsumwishire mwone ba ino problème. Yefunde Jibrilu ngo ndizona hamba ngo nziro hotsoto na 64 000 ko yongo hama 10 centimes haruma heye hawu 20 centimes ngo nziro ya towo yambe rengabo amina bomana amina no nilawe batile mawa heni siku ntsona njaruma zere zo ni vumba nayi ntsolwa virane vumbula heni siku hawe non sérieusement batukufu 64 000 euros ils ont mana amina ni ma pesa ya 64 000 euros ngabo yatola shemenji kajatola bene ma pesa juzi e ma pesa yala zilanda bokajenda e kazi la kweli ema no tutwe ma pesa lara unende ikakweli et quand on m'a fait ça les juges, madame Chaka, mon ami no hanikendri, Shabas, tout est silence, il y a les yeux. Et tu as comme Hakama, Fundi Jibrilu avoué devant mon ami, ne policiers ou Kaya, Gujo Liba et 64 000 euros. Funda Juha Tawa Henza, a évadé, l'évadé, a joindre Dar Salam. Bon. Henda fanya na mjono ka heni sa mala eni sa fundi na baba hanu hane banu gachocha kangu yilo yiho abo Dar Salam gaban romu ya yiho hende Egypt gaban romu ya yiho hende ndahubitsen Maroc ndangu yilo yiho yo gachocha ruwe samba yiho ba ka fundi garumu yawo halafu no tsao do wanwa dungu charma sere swamba kwa defender fundi siono mwana mshetsola jana johari ngum defende ukaya bani nyinyo tata hatu no baba hatu muya ufundi yoti hakim do samba wano yoti haki na manamina ti haki ça veut dire abumzaze wala bali bamzaze wala kaja fikiri bomnyawe mzaze wala kaja fikiri hata kwa bana hatonika response tena hardi hani ya Fundi Jibrilu hardi hama afishe tena mzaze wala mzaze hatu wala tiwo hardi ngwambo kaya ngabwazaze hatu wa munyawe yende atsozamba na mwishiye baba mitsofata ndongoyo na maketi mwishiye mtsomane go satongo mondabo mzaze tola atsozamba hafanya message jana msuja mzaze wala landa hubi hazamba jana ndo kaya ngabwazaze wa munyawo wa yo Fundi
na balamba ngu defend fundi yabo garchokamba bya botsena ba komora garchokamba e kamtsona kabo fundi tsuho yabo tsuho fundi nguyula nwa rutsena taba kajaliki de mapesa ya huwa ropia kajawanika yabo tsimana mina basi mzadze wotsu atozamba jana ukanga kwandwa tsaya wadzadze wasawa ya ufundi na manje mwishi tso bakani kusatwa ngomba nako donc mine mana kaya ema pesa ya no de millions ya nema pesa ya fundi ngu ya persona non sérieusement ine keso mimi nanjoni nanzao ni juwe garjo kabati mwana mutso hilo mimi mbabi yonti yo seria yo de hell yonti pia ngatsuko hilo c'est comme ça chamimi l'objectif nanzoni juwe d'où vient cet argent d'où vient tous ces millions d'euros fundi ya tsungo towa ça ouais ça programme ma pesa du katolo 6 millions du katolo 6 millions d'euros bueno yendi ado itona komori si wa darungwa tsina rinjo kana fanya de clinique yenda fanya de clinique komori de clinique yonga nzoma pesa mingi tsena aramaze clinique zo wa komori yabo ikabidi fundi jibla do parwa ya do parwa gatwambo kade matajiri wa hunwa les Emirates ou l'Arabie Saoudite des milliardaires avoir jamba Bill Gates Bill Gates non mais sérieusement bah tout couf donc il est question de jouer d'où vient cet argent si zamba banike ma pesa yanu si parosa ma question est-ce que ma pesa yanu yanu ma terroriste est-ce que ma pesa yanu mafia est-ce que ma pesa yanu des bandits est-ce que yanu des phobies est-ce que ma pesa yanu si parosa ma message chaque tizama ngando la thèse de recherche de jouer d'où vient cet argent shangar jo ke mapesa yanu sarfa na recherche pia jo ke mapesa yanu fundi Jibril ngunikiwa na zenti za sharabu mapesa yanu ngunikiwa ni wangu wandu huyu wati za sharabu wanzao wapange fundi Jibril ya jarangeti hatu ukaya batukufu fundi Jibril hanikiwa mission ya jefa na rumenti ya hatu ngono ya jafa ni mission ya hatu ngono fanya hata ya rumenti ya hatu ya rume ya kemrum hu ya rumenti ya hatu chaque inde mana nzo ya do manipule wandu ya jado hula et ma pauvre tous les pauvres ma pauvre lo komori ya jado hula wandu ya inde system fundi Jibril onio ngono inde mana mtsungo do ne sa tsungo jafishe yeonesa heni sa tufanya bangu tsobeza publier ngamonao miti sedia mrukada ngamonao sabu ngamonao satito wa 6 millions satito wa ngamonao e kamtuja kabo mswalata kamtuja kabo yotideli yambaka ya imamu ndambaka ya yanze dini ndukamba ya islamu mkado jejibwe heli ya reseaux sociaux ngado jafishe ngamonao miti seda mrukada ngamonao miti to waka 2000 euros tibesha moxi tibesha moxi 2000 euros ngamonao tito wa 2000 euros tibesha ye let's wa firauna tibesha 2000 euros ngamonao sabu ngamonao manjo kafanya de clinique ngamonao namuone ngamonao mianjo ka nganjoka tikanzani fanya musada musadaka juzibanu place de l'indépendance tikanzani fanya shema criminel wa Johnny Toawa sabu ngamonao mihanze dini ngamonao yende le poivre il le poivre uwatsi do silamu na mnambie bwa komori mrufundi banu dungo jeja fichar mazerezo mzimana na bebana est-ce que fundi Said Abdullah Himbeni ni de mone jone jafishe yeso fanya darasa haya alizona komora basi atimizi basi shaka mjuma na jebana do jafishe minga ni vao ngamonao sabu ngamonao ngamina satsa inu inga mjoni furali ngabi izo nizo funda jibla dungo fanya nswamba ndabo na mjomone sai inu simabiani ye pajia hitsainu banu mchamani go satara go tsomkazanrabo namje pashimone batsai namje fundi Jibril pajia namjemone ngamonao minga mi sapologie nizie sapologie nizie untizi baba nga bandolo ma jalousie yabo wafundi non wafundi hao na bakoma namranso nafiki nariranso nafiki no mnyanya nesentabone no defende fundi bange na mapesa wala mro heda rasa wala ngore so rasa ba yojo manipule wandu yena hanywa yojo manipule wandu nariranso msasa unu wandrake matwa mami tsudo hamba wandrabu hematso ngosi wandrabu hematso done verite na bana basaka ngombe verite olande le daba abo mi daba bana bo verite je suis fou yabo Samir morona bakambe verite ola daba
Ah, ça fait mal, hein, la vérité. Ah, voilà, Samiro la daba bango vérité. Ah, bon, mida bango, ah, mida bana boy vérité. Ah, mruju chani deye, négociateur we daba, négociateur ah, mruju chani deye la tuka hanza shanga chodo be vérité. Car tu es une jour de vérité car tu hamba. D'où vient cet argent? D'où vient tous ces millions d'euros? On a comment qu'on a du journée comme ma pesa ya riba. Ma pesa ndo tu joya yala da hubi. Wono, kena kiri. Tizamba une mission fundi jibrani kwayo. C'est une mission. Na mission sarni kwa kongo nza jarume ya haki. Ngwanza jerume. Inde mana kambabali kumani wala ngwa juo zengo fundi jibla joka nza fanya tiatu. Et ma criminel wala ngwa si juao. Wan ilende mana juzi le 31 ozia place de l'indépendance wa ozia mbaka mtu fanya. Comme tu soma bana. Hein? Comme tu soma. Et mana yatu ndafanya msihiri moro nibala. Wando humsihiri ule mana waharaya ya tujafanya msihiri na wajua wajupose question car tu ma pesa ya landa hubi car tu jua donc car tu kubali ujo fanya msihiri bana ba car tu jua ma pesa yao wan car tu jua e kaula roda jina wajua okay ma pesa wanungo choma la yalaya wajoka mulia hafanya wan e ma terroriste wansa wa kwa tonza wadomona wadosha kanga zafanya mbano wa rumtia hatu tu hata kanzende afanye ya lekeze ze prison zila ze prison e ma criminel wanu wanduwa azali wa haraya hakongwa juwao ye miswalo niyo ngwa juwao ha ngwa juwao ha ngwa juwao emission fundi jilalo niyo la preuve ngamtungo wona ze publications za hai ngamtungo wona o vantara ngamtungo wona na tungo jafishe ha katu utilizo silamu yosi de helio ya mndu ambaka ye imam mndu yasoma tizamba panu mbruna nambiye fundi ndungo jafisha mazerezo ha eti efunda Said Abdullah Himbeni yefundi Saidi Fumbuni Fumbuni ya Mbajini mzimana nambia kabati mkufundi hata badie il faut fundi ya Jones yene mana mkaya fundi Jibril ngena mission et ça rijo compte rendu ha kangela mission na boyo problème il y a jali parce que fundi jo krio loya shangwa tizirende parce que tuongo ni kwa mapesa dizunaba ni materrorista hauondwa huyu ya jafanye mission huyu et car ta mission ijo kire ma terroriste mboka rinike ma pesa hatu non donnez-nous notre argent rubule jizi ma pesa hatu yabo fundi ngiandaje yabo nyinyo na zona hedarasa izo comme tu dois hata c'est malheureux non c'est malheureux nyinyi comme tu dois hata zeno izo nyoro hedarasa ukafundi ngiandaje izo comme tu dois fundi ngiandaje no comme tu dois fundi gurumilwa wala katujuruma wala nguruma hani kwa mission mahsusu dafanya mwansi hatu ilande mana tungo manipule nyonsi pia ya tungo manipuleni ya mwene sa hela liyo ya mwene sa nukarengena mapesa ya mwene sa nukarengo vayongozi gisawo yabo yanzo manipuleni fundi jibulo la system ya hinkuyu swafi harumwa ndongo zo manipule wangu harumwa fasoha na tina harumwa fasoha kabati mga jomshinda ilande mana tsola hatire wandu wenji wanakomori hesawa susa hawa manipile na hizo timzo ranzo rumati hatu karitu hanza mdado jari manipile karitu hanza fasoha yone mana nambo kaya e keswe sari jua emission ya fundi Jibril sari jua tizamba bana baseka fundi Jibril ngi en danger nezi muna mhifadhi shezo ngari jua ngi en danger ijo kiri habuke mission yani kiwa ireisise henda ngonzo rumenti ya hatu matala ngonzo ye rume hawani kwa mission da jine ijo kiri chacun hende guru ngonzo rumenti ya hatu hapula no arabu wanu hapula na Iran ijo kiri Iran tera yabo tera wampuse yabo fundi Jibril na jue kaya eka tera eka Iran wa mruma yabo na joka fundi Jibril yemba banjo anjo subuti banu ni pariage na tena nganjo ni pariage fundi ngujolwaya ni Mfaransa yokatsine le Mfaransa tujomuwa bon yabo dimana mkaya fundi ngi antaje shamuna tizirende misula mngona tizirende misodo samba mngona tizirende sheizo dizizo desilo susceptible zijese ngo izo wan e ko warabu ndo mpuse wo ya jake president hauya tujarme ndongo zina jina yabo jokiri fundi Mfaransa ya msisi yokapsi ni heri wan yabo fundi ngi antaje yene na makani paroni wa o wana wa hedarasa msumde ya nivana shaban ngachudo chari mbambane verite ukakamna hujabanu henamru ujahaban gwanja defende gwanzo yambeza fundi Jibril ukafundi Jibrilu c'est pas normal fundi Jibrilu
fundi jibrilu katu mapesa yanu gwanja ya defendre fundi jibrilu garjo mjibu ngono tizamba banu Samir Moroni il a raison. Samir il a raison. Yabola kamdali wotasi ole ulo Marseille ya kati ya kauda Samir garuhambia okaya garchodambe verite bo mwana sulo Marseille ya wakauda Samir ngono waka kansuda Samir no pani hansi ngono uka Samir hambe verite uka c'est pas normal mro utawongo hilo goyilo mapesa 64000 euros na bongo pira wotwa mapesa no nikawandu kutsu likide mapesa ya wandu ya orangu nge wadamba go sedo wangu kutu renga wa mapesa za 6 millions hauze 2 millions wa gaspiller wa nikowa na Komoro omaharakanuo kutu renga wa liquide et 64000 tizamba izo harma wewe izo même pas 10 centimes kutu renga wa liquide wa nikamana alima et 64000 euros sha ngo barmaserezo wejikaza wejonesa voilà wejonesa yabatikana nambe Samir Moroni il a raison c'est pas normal abatikana nambe manyana sulo ulo Marseille yabo ukaya na dungi ya chodo defendre Jibril shanga chodo mkazani ajodo mtano place hanyu garjodo mambani verite voilà hata tizama bango mwanamshe rongosu kwa leo ya rongosu kwa jana tizamba bana basa katua taharongwe mwanamshe wa zamba ndokaya gabandu azazi waya ufundi Jibril wa mwiya o no wazazi wao watsodaza kwa mbarongo yo kwa tujwa we daima pesa hao yabu mtuka na ndindire chaiba wa komo yabu mtuka ba jeli swala hilo ngamtuka ba jeli swala hilo na manji ya harumazere zonga mjeshe mzazi wao ya kahamba uombi mzazi aka defend fundi Jibril hasambandro ukaya ngabatse wenji wandu wenji waya fundi Jibril no wandu wao kwa tujwa we samba shawadaza watsodaza shabanu manamina unanzodo yedu jafisha yerongowa yede mapesa hahi na bonga bandu wadaza hayaboje yabo wadaza yabongo fikiri kabo wadaza bo kwa nani kwazi mapesa hao bari wadaza abo wadaza yabo jokirike mana wadaza dabo kango wahara mtujojo wa mwaniso wadeya manamina kamtumdeya zetu henisa kamtumdeya manamina kamtumdeya mumdeya heni siku yabo mana wo wadaze jokiri ngwa wahara mtujordi mhaya mwatake mwadeya wana demana wadaza yabo tsawa wo nyinyi wanyi nyimdefando Jibril tsanyata ngamtsungo penwa zanogo za hahi wono ngamtsudi mwazibenwa donc avant mimi l'objectif de vidéo hii sika hanzani jwe mapesa yanu mala ya rohao esati jua donc mapesa yanu ya larma se pesa sharab esaya soit Iran yabo soit Arabie Saoudite shaka joka wandwa huyu yomadwa manama huyu wapuse ufundi Jibrilu ya jarangeti ya hatu ya cheyerume ijo kire wajawati ya uislamu hao ijo kire ya ode mashia wanu Iranien wajate wa changer dini ya hatu wa changer dini ya hao wanu ijo kire sha l'objectif batukufu fundi Jibrilu hanikiwa mission yamba bina mtoso ni hanyu yamba biyo na mtoso ni hanyu bwana Komori msikiri mjamdo hadalo na mimi nganapora na Komoro mrati kubadado bosheba pesa yao mrati do boshema pesa yao bo pesa ya materoriste tizamba yo ya mafia kam tu jomala ya na mimi nganambe emana mamtukufu journaliste Ubedi Mshangama yaziye ganambo Ubedi yaziye baka tu joma pesa yao kutu joba Ubedi mapesa we mala ya kalawa Ubedi kutu jua shojoka etoni jamaa minga tao kajani husu kuna doja umdefando namo kanado shukuria na shukuria bangu rusedio nti ya hatu kuna doja heni sababu Ubedi Mshangama wekatwa mali kalulo heni saya tundo juwe mapesa ya d'où vient cet argent Ubedi Mshangama juhotunde chakuna doja mbokaya vanu ces associations how les hommes de fer hama Jacquemart hama les croix rouge françaises waunga jua parce que wawerera mapesa sikardo samba sikardo mboke mapesa yanu Jacquemart hariraza bani oyimbi ya parsana hubi Jacquemart croix rouge et mapesa yanu croix rouge parsana hubi bahia boba yidi Jacquemart ola homme d'affaires ola mbona na mapesa Jacquemart ola ngina entreprise zinjishini yao le pauvre atatoka tu parsi wa banali yo hata ngebishoka bijo kirika holwaya hafungwa mahala kartujua wano kartujua Ubedi Mshangama shanga jo kaya ola umdafelo na mapesa garjo kale Croix Rouge mathalani hauye hindrini ye
association mfarase dungo yeti idunge dile izenti za Afriki garjoma omwe mapesa ya ngalauda hubi yongari jua webe dimshangama shema pesa fundi jibula dungo towa iyo ngalonda hu ha non tu poses question shauti jomba gori nikole sobanu mwanama mtukufu jambo kai na shukurie na mrensi sunambo kaya mapesa ngalonda hubi na mrensi ha ifori jue karna jero kama pesa tujana ngalonda hubi katujua ha na botu watafundige na buku yabo ngudwanzi hena mndo namseda gutwanzi hayabo tisedia monk sisimika 2000 tisedia lexe wa firauna simika 2000 ha tisedia wana wantu wani wakaiho 4000 ha esa février banu anjoto wa 200000 ngena buku yabo gutwanzi ha iko wandwa tungwanzi hayabo materialisu no wajoha mwanzo watahondwa wani kwa mapesa yabo non sérieusement yo c'est grave ba komori c'est grave chalaboka sisi sikanzarbo tundare jua siasa sisi odaza sisi odaza ndo alhamdulillah ndo maka ngarashukuri yao shawa wandu unadoji pose keso ujua pesa no alanda hu ngon donc abos kanza te point yino yonde sujet na kanza na beba surtout de ma pesa fundi jua dungo towa ukawana komor na mfanya tasio wana komor mdati kirado boshema pesa fundi Jibril mdati kubali na minga niish na mimi ngani puse na mimi ngana encourager ma terroriste wan watikubali fundi Jibril ajafanya rongoyo hajamba haba ngufanyo kliniki hawa hajamba ngufanyo likoliho na mtikubali ma terroriste yan mbabali kumani kiki ministre de l'intérieur na mtikubali na tena mtikubali fundi Jibril amba nguja jafanya kliniki ho haujamba ngule kozeze ze prison yo na mtikubali baka mtuje mapesa ngolanda hubi bon izo manipulation fundi Jibril nizo iyo les mission fundi Jibril anikiwayo bahina mtikubali bon na mtikubali tawa tata kwa tukubali fundi Jibril fanya mbano kama tia hatu izo ndizo ranzao bon chaque fundi Jibril kanacho adora nda cinema bon kanacho adora nda cinema ha ya do fanya ze derasa ya bati sawandu ye fanya ze publication ye jafishe kanunguva wondo ye jayabo ha chaka tukati ya fanya made mafundi wadungo karama serezo we fanya ze darasa tranquillement ye lesa na komor shanke yabo ye jafishe ha ye jonesa ngono voilà objectif ya hahe ya manipuler wangu ngono yeno objectif aloniyo ya do jonesa surtout ya do jonesa ngono donc ils ont abel batukufu mtsanza de delua shati zamba banu karina ulashi ina feri no fundi Jibril garjo ikazaba hanu ya feri tant que kartu jua wandu tizamba bane sari jua zenti wani ka fundi Jibril we mapesa wampuse stati zamba bane fundi gurumula tant que kartu jua wandu kartu wa jua ngon garjo dunge de bayini komo fundi harongowa hamboka duvi mapesa na hunrao komo fundi harongowa garzambao komo fundi harongowa rambie mapesa duvi cet argent koma rambia yo koma rambia kama ninge na entreprise Maroko au Turki narambie narambie kange na entreprise ngon narambie zogara nzori juwe ngon shati de rasa de tuna mapesa tindizo ngaranzori joni zona ham kange na entreprise kange na kange entrepreneur harma entreprise ekabanu ngabo mrudungo msedi ya rambie mruo shagaranzo éclair wanwa éclairer de bayinu iforele we shakarna nchililia wanama couple v wafanya message ya timumbili au ndaru couple v wasamba ro watu dipose question ni na couple v ukawana komorieni na fanya tasio wana komore mtikiri mjamdo manipilo mwe hulwa mtikiri mdo chama bilo ndabu kamdo jwa mwe tunde mapesa ngalonda hubi babo nyinyi ngamtuko tafundi Jibril war majali ngamumtar majali ngamumtar mo problem bon chami tudo zama mgwati zirende nguna tizirende bahi yewa na komore izo couple voix zifanya wazamba bon ngabandu wa para telefone wa woni sa preuve yabo wenju warugabo kamifundi guni hiyo chanso daza wasamba yabo ngabonju wa para couple voix zamba shawadaza wadaza wenju wa para couple voix mbokaya mimi fundinga muniwe mapesa chanso daza ndabonadaza mnao yinamba ka fundi Jibrilu ngurumila bwa komori wanyanasi wa darasa yenye fundi Jibrilu tuwa hapulwa ngurumilwa ni ma terroriste de mafia wajensi ya hatu wajawa rumeti ya hatu izo kamtujua ni wanashama wa darasa kamtujua sana ngo hizo bahi kamjirevei dingosi
maranso mo kam defendo mrukata kamda por mona kamda por namba bahanu ha kamda por mona tam msihiri ninge hongu swali haungu hatede haunge imamu yabo kamda por mona ha kamda por mona daina mazefadi ni babahan har madarasa daina wanu babahan kamda por mona shani tsumono hahe haude lotola liyo haimingu farisi darasa ba shaka kamda por mona babahan hata kada paro ja hunu faransa ya munani rien ngam tujo defanda mrutsuwa ta kam tujua helali yo kam tujua malali yo kam tujua ma pesa mala parisa o kam tujua kabo wo la baswafi wo jinga wo jinga swafi donc zele sabar ba tukufu ya banka sobanu l'objectif ya hangu tikanza surtout message na kanzani ya beba surtout da fundi jibril tikanza surtout fundi jibrilu yarambiye mapesa ya maladungo ya imradungo mnikayo ganzo yarambiye premièrement deuxièmement batukufu tsambe ma criminel wana lokumon babal kumaninde non roha watikubali fundi jibrilu hajada bangu fanywa de clinique hajada bangu fanywa des écoles mrati kubali bon mrati kubali sanyi ngwajela kamtukubali za ngoizo karitu hanza bakaritu di mapesa yao bon watija waridi watonge nti hatu isisonga manitsena bon iridi sisonga banwili yo iridi sisonga mani na banutena karitu hanza troisième matin na batukufu wanana swaye darasa nsumbi ya nibanu wanantweza leji hakuyu shangara mambia unikaya ni samba johe ya banu hambangu nsajibu mungu hambangu jibu wala kajibu Samir lo watasi no Samir tsamba Samir il a raison ne mtadze wala kabargu defendre Jibrilu tsala hadrape harongoza Jibrilu ham kajam defende sham ridi ham kazaba hanu tsena garamambia unika hena mrujo habanu na dépose question yino d'où vient cet argent yarambi ma pesa yanu yana malakata yarambi shamba tsambuka yangu jobanu ya janga habango njibu habango ndeye habango nbezo zikazani husu mruna jwa ya relese ikafundi kana jwa yambe mapesa malayalaya mruna jwa jelese yabo we ulo Marseille jwa relese ke mapesa yanu ngalo ira wande masefu wa ira ndo mnikao relese heliyo shall sabengo na attack samengo nzona attack unideye hau nizo na hambo dambo kazo husu garanzo mreleze sanga tuanze rijua saka tuanze mwana mkomori ya jada manipiliwa kartuanze mwana mkomori ya jada milandrabo kartuanze mwana mkomori ya jada ni kwa mapesa 2 millions 4 millions no katuja yala da hubi kartuanza hizo garanzo ngo si duka clair wana baduka éclaircissement zini zoranzao shaban kabasi mbu yango mungu minsu yanga fundi Jibril nsumiyenga hata mbabi chale so ala langulo tsema toujours d'où vient cet argent quand tu lui poses question d'où vient cet argent abo basi yone so la langu basi e kaadambia abo basi fisari jua kange na entreprise mahala ya bonge omtaferi haungu ni kiwanya ira haungu ni kwa mapesa ni matwamana wa Turki au matwamana wa Maroc abo basi pourquoi tu cites pays chami mi négociateur yone question mi na zoni jouer abo basi voilà donc watu kufiso zabar merci question ya ndani tiamba banu Zamba banake mwanama mtukufu mwanashi wangu mbeni literaire hafungulo kwa leo makachana ba se sangenzi ya ningondo mbeni ngarichukuriao ngasinozade tizamba banuka tena swala la saya tizamba ndo puchari yaonese kakole mwanamme kajone kakole mwanamme shahune sokaya yepede haune sokaya nge impuissant haune sokaya ngudofirwa katufira esa nge impuissant kanajofira konge impuissant shangufirwa yabonge impuissant haunesa leo haunesa kwa jana haunesa harumali bombo la Ortega live ngazija haunesa yabo karaka taswama akaonesa kakoli yepede ukayema na mshi yemru msali na weja huna doji ye jonesa ye jibu okaya riede mzeye arikati mbu aringe intouchable kabati ndo shina mtushe yabas yokata zibicha juzire emana watu asumendi so haba emana watu asumendi bo puchara donc zia tu fermes ta gueule quand on ambia mtuno ambia ntsohunu faranso jori sahe ratso tsosa komoro ndawe we menace rui ntsohunu swala la sawa tukufuna zambabana Ortega zia Ortega sali juwe mapesa 45 millions zofanyao zerazizi fanywa nzuwa ni kazi hisa ikabiduti mizizazizi nzuwani ngeusenga zija wende wafanye le palachio harma mtukufu fansa weni izo na kabidu fanya bo Ortega shakuja fanya heya wanzo do manipulwa na komora
yabani parwa na Komor na mtikubali na Komor garendo haruma crise ngasi haruma crise deja garendo haruma crise joka grave ngono ukambiku jodo tabiha shangu na tizirende mrado fanya tasio mnarali wa hahe mrado serega doni kawangu des associations za rabo atungo uringa mapesa utomba bashoni mrati kubali bwana Komor na mbuhema tuduwosi na mbuhema tu baba na basanga so 20e siècle ka basi mdu jojana baba simrado cha yekiria bila rabo mrati kubali batu atautega katwa fanya bahazi na tu atange na sejuru katwanza juete nenda fanya bahazi shangu twanza sodo anakona Komor yombo kayanga anafanya palashio anrobeza unike mapesa unikaze mali yaringo to maboshoni izo du système alonion bahibwa Komor na mbuhema atso bakati dans les années 60 au les années 70 au les années 80 na mbuhema atso bwana Komor bon so alala sana na babani tizamba banu karmali so alala fundi Jibril question ya hagu yonzima basi ntina question zinji je m'en fous, que ce soit je m'en fous. Et que ce soit d'où vient cet argent? D'où vient tous ces millions d'argent? Tous ces millions d'euros. D'où vient cet argent? Bon, il y a des questions qui ont dit. Chez Zabaki Abo, Gazenous. Shana Zoni Fagona Komor. When a Komor Sijado, Wadomani Piliwa. When a Komor Sijado, what you want to do in Rabo. When a Komor Sijado, come a pesa, what you make pesa na Lada Hubi. Bon, you had to worry. You had to have no Tinisoranzao. Bon, is it Tinisoranzao? Yende mana mbukanga na nzori jibu eduka heba ngonzo ni jibu na vumbwe mapesa malaya shamla tsambe ngonzo ni deye ya heba ni zoka zo husu no yoke na pasa yi mruna lese wana Komori